आज उर्स मुर्शिद पियार सुंदर चादर चढ़ेছে সোনার বরদ মুর্শিদ আমার সোনার বরদ মুর্শিদ আমার আজ কেমন দুলহা সেজেছে আজ উর্স মুর্শিদ পিয়ার सुंदर चादर मोहब्बत सुंदर चादर से सोनार बरद मुर्शिद आमार आज केमन दुल्हा सेजेছে आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर खुद खुदा तर दस्तेर तोरे छुट्टी दी फेरेश्तादेर खुद खुदा तर दस्तेर तोरे छुट्टी दी फेरेश्तादेर अहमद अरमी मेर पर्दा अहमद अरमी मेर पर्दा चादर करे पाठिয়েছে आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर मा फातिमा शेरे खुदा दुई इमाम करेन सदका मा फातिमा शेरे खुदा दुई इमाम करेन सदका ठीक ना अहमद अरमी मेर पर्दा अहमद अरमी मेर पर्दा चादर करे पाठिয়েছে आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर चोले चंदन बाती फुलेर झुड़ी मुरीदान सब माथाय करी चंदन बाती फुलेर झुड़ी मुरीदान सब माथाय करी चल सबेरे सारी सारी चल सबेरे सारी सारी बेहेश्तेरी ओई पथे आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर चढ़ेছে নুরুল হাসান হুজুর গেছেন বলি বর্তমান গদ্দিনাসীন হুজুর হবে শ্রেষ্ঠ ওলি সুবহানাল্লাহ দাদা হুজুর গেছেন বলি বর্তমান হুজুর হবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ওলি তাহার আখলাক ব্যবহারে তাহার আখলাক ব্যবহারে ভক্তদের মন ভরেছে জোরসে মুর্শিদ পিয়ার সুন্দর চাদর চড়েছে এখন ওরসের দলিল কই ওরসের দলিল আমরা যে ওরস করি শিরক করি বেদাত করি তাহলে ওরসের দলিল দেওয়া লাগবে কি লাগবে না কোরআন শরীফ থেকে দেব না এই দলিলটা দিয়েই দেই কারণ অনেকে তো আমরা তো দলিলে বিশ্বাস করি আমরা বিনা দলিলে নবীকে শ্রেষ্ঠ নবী মানি